Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedno pecivo koje uglavnom koristimo kao predjelo prilikom nekih naših slavlja, slava ili svetkovina, kako god. Jako je ukusno, jako brzo se priprema, pa hajdemo da krenemo sa radom da vidimo šta nam je za to potrebno. Ja ovdje imam 800 grama brašna, na to ću dodati jednu punu kašičicu šećera, dodat ću jedno jaje, stavit ću 2 deci vode, ovdje imam 2 deci jogurta, stavit ću i jogurt, dodat ću 50 ml ulja i dodat ću 30 do 40 grama svežeg kvasca ili 1,5 kesicu suvog kvasca dodajte. Sve ću ovo razbiti žicom. Zatim ću dodati 2 male kašičice soli, tu imam još malo vode ako mi bude zatrebalo. I prvo krenite od sredine da vidite da li ste lepo razbili kvasac. Ako treba dodati još malo vode. A onda lagano krenite rukom da nanosite brašno koje je sa strane i odozdo i zamesite jedno testo srednje čvrstine. Testo sam prvo izradila, znači zamesila pa izradila malo na pobrašnjenoj površini. A zatim ćete uzeti i malo pouljate sto da bi testo dobilo na svežini. Evo, od ovako pripremljenog testa vi možete praviti različite oblike peciva koje vam mogu služiti za predjelo. Ja ću praviti fišeke i pravit ću kiflice. Znači to je sasvim jedno isto testo od koga možete raditi. Ovako podeljeno testo oblikujte na loptice i ređit ćete na jednom delu stola koji ćete prethodno pouljati i pustite da odstoji, samo da se testo odmori, da odstoji jer ovo testo ne stasava, ovo testo se odmah radi. Nakon 15 minuta uzet ćete jufkice i stanjite 6 jufkica i svaku od ovih jufkica, sem posljednje, premazat ćete puterom ili margarinom koji je stajao na sobnoj temperaturi. Vratit ćete na pomašnjen deo stola i sa narednih 6 jufkica isto ćete uraditi. Zatim ćete uzeti prvo testo koje ste pripremili, pustit ćete oklagiju i njome razvući jedno testo. Zatim ćete uzeti ovako radlu ili nož i secite trake otprilike 1-2 cm širine. Zatim ću uzeti ovako ove modle ili fišeke. Ako ih nemate, možete pripremiti od nekog malo debljeg papira pa obložiti folijom aluminijumskom i možete isto iskoristiti i napraviti od njih ovako ove modle. Znači jednostavno ćete uzeti ovako testo, stavite preko i samo vrtite i ovako zavijate preklapajući preko testa dok ne dođete do samog kraja. Pokidajte testo, evo kako izgleda, vidite. Uzet ćete jedan pleh, obložiti papirom za pečenje i tu ćete ređati ove fišeke. Još dok sam zavijala ove fišeke, uključila sam rernu da se zagreje na 200 stepeni jer, kao što rekoh, oni ne stasavaju. Dovoljno je to što malo krenu, jer ako budu baš onako veliki, bit će poput nekih malih hlebčića napunjenih. Znači dovoljno je to što samo testo krene, premažite ih umućenim jajetom sa dodatkom malo mleka i čim se rerna bude zagrejala možete ubaciti na pečenje. Pečenje otprilike traje od 15 do 20 minuta, što normalno zavisi sve od vaše rerne. Krenite sa drugim testom na isti način.
Razvucite malo testo. Uzet ćete radlu, njome prerežite na pola, prerežite na četvrtinu i onda krenite. Zavisi koliko vam velike kifle trebaju, ako ćete za predjelo onda režite manje. Idite prema centru normalno. Nakon toga možete da stavljate fil koji vam odgovara. Možete čak i prazne da ih zavijete. Kao što vidite, jednu polovinu sam stavila malo sira, a jedna polovina je prazna. Jednostavno samo ćete sklopiti. Ovo je univerzalno testo od kojeg, verujte, možete pripremati sve ono što želite. Samo zavijte prema sredini. Evo pogledajte, dragi prijatelji, fišeci su gotovi. Možemo ih izručiti na nekom platovu i odmah u istom plehu da poređemo naše kifle. Evo vidite i kako izgledaju fišeci, vidite. Sačekat ćemo malo da se ohlade da bih mogla da izvučem kalup. Kiflice jednostavno premažite i odmah ubacite da se peku. Jednostavno kad se prohlade fišeci, ovako hvatite, okrenete jedan krug i izvučite. Vidite kako ste dobili, onda možete da punite čime god želite. Ja ću uzeti ovako jednu dressing kesu za kolače i njime možete pavlakom, urnebes, salatom ili možete nekom drugom salatom puniti vaše fišeke. A pogledajte kakve su i kifle. Tu su i ovako punjene sa sirom, a i prazne. I jedne i druge su predivne. Pogledajte kako se one listaju. Vidite kako su šupljikaste, mekane. Vidite. Zaista jedne predivne kifle koje vam mogu poslužiti. Pogledajte, iako je prazna, pogledajte kako ona predivno izgleda. Vidite. Pogledajte kakve to kifle. I možete i njih poređati u tanjer i nadopuniti vaše predjelo koje ste pripremili za neko predstojeće slavlje. Vidite. Ja se iskreno nadam, dragi moji prijatelji, da će vam se ovako nešto dopasti. Od jednog univerzalnog testa pripremite zaista jedno predivno predjelo. To je bilo za danas sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao prijatelji.